فين كنا وقفنا؟ شنو هي اخر حاجه كنا درنا؟ راجعتيو داكشي اللي درنا قبل، حيت راه دابا غنستعملو داكشي كله اللي درنا قبل. راجعتيو داكشي اللي درنا قبل ولا لا؟ وي اوكي دونك خصكم تتبعوا مزيان وتفكروا داكشي اللي درنا قبل حيت غنستعملوه بزاف دابا غنبنيو عليه. صوبتيو داك التمرين اللي قلت لكم تصوبوا قبل؟ هذاك حتى ديال الدرس عاد نعاود نشوفوه. دابا خصنا غير نحاولوا نساليو الدرس باش ندوزو التمارين من بعد لاغيتماتيك. نقدر نعطيكم دوفوار ميزون ياك تبغيو نعطيكم دوفوار ميزون؟ وي واخ حتى نساليو الدروس من بعد نعطيكم واحد دوفوار ميزون نصحوا لكم. دابا غنديرو لي زانو، جو بونس بالعربيه كيعيطولهم حلقه. دونك ثالثا لي زانو. Alors, définition, بدا أول حاجة distributivité. نشوفو شنو distributivité، عاد نشوفو شنو هما لي زانو. Donc définition. Donc soit eux en ensemble munis de deux lois de composition interne. دابا عندنا جوج لي لوا في ensemble واحد. Donc deux lois de composition interne. Donc normalement LCI ou ça. Donc on a un étoile ou T. On dit que la loi T est distributive sur étoile si et seulement si. Alors, donc distributivité شي حاجة مهمة mais c'est pas très difficile. شي حاجة déjà شتيوها دابا تشوفوها. Pour tout x, y et z appartenant à E cube, x, t, y étoile z égale x, t, y étoile x, t, z. Et pour tout, donc et y étoile z, tx égale ytx étoile ztx. صافي مفهوم؟ هادي راه بحال قلتي هذا هو الضرب وهذا هو الجمع. لا الجمع. الجمع الضرب il est distributif sur la somme. Le produit il est distributif sur la somme. هادي معروفة. عارفين أن x fois y plus z هو x fois y plus y plus x fois z. هادي معروفة، شي حاجة معروفة. دونك إلا كانت بيان إيفيدامون إلا كانت t كوميتاتيف كنحتاجو غير وحدة من هاد الجوج هادو. دونك هادي هي لا ديستريبوتيفيتي. دابا غنشوفو ان اكزومبل. دونك كيلكوز اكزومبل معروفين. Exemple. La multiplication, donc la multiplication est distributive sur donc la multiplication la est distributive par rapport à l'addition n r q d'équilibre. Même chose pour les matrices. Dans M2 de R بحال دابا
la multiplication, donc multiplication des matrices est distributive par rapport à la somme. Donc A plus. Même chose, M10 de R, نفس الحاجة, M10 de C, n'est complexe, ça y est, نفس الحاجة. كلشي خدام عادي. عاود exemple واحد آخر. شنو يمكن لكم تقولوا على l'intersection la réunion؟ كيفاش؟ Aucune idée? حتى هو بالنسبة لليونيون. Alors, l'intersection est distributive par rapport à l'union. Ouais, c'est la seule chose اللي يمكن نقول. حتى l'union. C'est l'union distributive par rapport à l'intersection. C'est ça, c'est juste. Donc, par rapport à l'intersection, à l'union. Donc, l'union, ou même chose, l'union est distributive par rapport à l'intersection. Dans P2E, avec un en ensemble. Donc, d'abord, on joue, la définition elle est importante, c'est-à-dire ce qu'on حافظينها. ولكن bon حافظينها وإذا خصكم تكونوا حافظينها la définition مهمة. Donc, définition d'un anneau. Donc, soit E, un ensemble muni, un ensemble muni de deux lois de composition interne, T et étoile. On dit que A étoile T est un anneau si et seulement si. Donc حنا نشوفوا علاش قلت لكم تراجعوا داكشي اللي درنا قبل حيت غنبنيو عليه. Premier point, A étoile est un groupe commutatif. Deuxième point, T est associative. Troisième point et dernier point, T est distributive par rapport à étoile. Voilà. Donc des petites remarques importantes. Remarques. Alors, si de plus T est commutative, alors on dit que A est donc T étoile et étoile T, je pense. Ouais, voilà. Étoile T est un anneau commutatif. Deuxième remarque. Si de plus T admet un élément neutre, on dit que A étoile T est un anneau unitaire.
Troisième remarque. La remarque importante, mais comme je te le faire. On note souvent les anneaux. A plus multiplié. Donc, encore une fois, عندك هاد plus راه ماشي هو plus اللي كتعرفو راه غير étoile وهاد multiplié راه ماشي t ماشي هاد multiplié ماشي لو برودوي اللي كتعرفو راه لا لوا t. اوكي Oui. علاش كنكتبو a plus multiplié حيت داكشي خدام لا مانيير كيفاش كيخدم سي تري سيميلير ا بلوس و multiplié حيت هاد لا لوا هادي elle est distributive بارابور هادي بحال بلوس multiplié باش بحال multiplié في بلوس باش ما نتلفوش بحال دابا a étoile لا a t b étoile c كتخدم نفس لا مانيير بحال a fois b plus c نفس الحاجه دونك هادي a t b étoile c a t c وهادي a b plus b c هذا علاش كنديرو بحال هكا كوم سا a b plus a c هذا علاش كنديرو بحال هكا حيت سي بلو سامبل سي بلو فاسيل ا مانيبيولي غير عندك تخلطو بين هاد بلوس و بلوس ديال لي غيال وملتيبلي لي غيال راه ماشي نفس الحاجه. اوكي دابا عاود un peu de vocabulaire. Donc dans ce cas l'élément neutre de plus est noté 0 indice A. Donc ما تنساوش هاد indice A حيت راه ماشي 0 اللي غيال راه l'élément neutre ديال le plus ديال A donc le étoile et est appelé le zéro de l'anneau. Deuxième point, le symétrique de x dans A+, est noté, donc بحال في l'addition العادية, moins x et est appelé opposé de x. Troisième et dernier point. Le symétrique de A, le symétrique de x dans A multiplié, s'il existe, c'est pas forcément existe, s'il existe, est noté x-1 et est appelé inverse de x. دابا des petits exemples d'anneaux غير باش تكونوا plus familier مع la notion. Alors, شكون اللي فيكم يقدر يعطيني un exemple simple ديال الانو؟ un exemple facile simple معروف. نرجعوا à la définition ديال l'anneau. A étoile est un groupe commutatif, T est associatif, T est distributif par rapport à étoile. Exemple très simple. A plus fois. R plus multiplié. Ah, là c'est un anneau commutatif. Z plus multiplié. Z plus multiplié, ça va.
C plus Q plus. multiplié, Q plus multiplié, داكشي اللي بغيتي وكله خدام كلهم commutatifs unitaires حيت la loi multipliée admet un élément neutre. Deuxième exemple, M3 de R plus multiplié. Ça هو un nom commutatif unitaire. Unitaire, علاش؟ شكون هو l'élément neutre ديال le produit؟ اللي تيكونوا في هذوك واحد لا دياغونال واحد diagonal. La matrice identité اللي عندها des zéros في la diagonale. متخصناش نغلط. لا c'est voilà. هاد la matrice identité. Ok. هادي مزيان. Donc هادو des petits exemples. Donc quatrièmement propriété. Donc, propriété 1, soit A plus multiplié un anneau dont le 0 est E. Bon, pour pas être de confusion, في الأول ما نديرش plus multiplier, غندير A étoile T ومن بعد نبقاو نكتبو ديما A plus multiplier. Donc le 0 de l'anneau هو E. كاين واحد اللعيبة en fait هاد le E كيخدم بحال الزيرو ديال les réels. En fait pour tout A appartenant à l'anneau A T E égale E T A égale E. بحال فاش كتكون 0 في اي عدد 0 في x ايكال x في 0 ايكال 0 وعلاش هذه صحيحه حيت a t e كتساوي a t e étoile e حيت e l'élément neutre ديال étoile متفقين معايا égal a t e étoile a t e. Donc, on dirait étoile ATE prime هنايا. L'inverse, l'opposé, enfin, le symétrique ديال ATE par la loi étoile, وهنا يعاود pareil, ATE, étoile, ATE prime. هادي كتولي E, وهادي كتولي ATE. صافقين؟ Donc en fait, il عاود درس بديك la notation ديال l'anneau. 0 A fois 0A égale 0A fois A égale 0A. C'est plus intuitif. علاش كنكتبوا داكشي هكا حيت هكا c'est beaucoup plus intuitif. Donc شنو كنت درت قبيله A fois 0A égale A fois 0A plus 0A égale à A fois 0A plus A fois 0A. وهنايا كندير le symétrique ديال A fois 0A des deux côtés. Donc l'opposé, donc moins A fois 0A. وهنايا A fois 0A moins A fois 0A. وهنايا كيبقى غير l'élément neutre ديال plus donc 0A. وهنايا كيبقى A fois 0A. فهمتيو علاش كنستعمل ديك la notation حيت c'est plus intuitif. Ouais. Ok. Donc, هذا هو la première propriété. Propriété 2. Soit, donc دابا نيشان A plus multiplié un anneau, donc راك فهمتوا علاش كندير بحال هكا ولكن ما تخلطوش بين plus ديال لي ريال و multiplié ديال لي ريال. وهاد لي لوا هادو. Pour tout A, B appartenant à A carré, moins A fois B égale à A fois moins B égale moins A fois B.
دابا لا بغيتي كتبان لكم ايفيدونت ولكن ماشي ايفيدونت، هذا ماشي الضرب اللي كتعرفوا و لا السوم اللي كتعرفوا، دونك سي با ايفيدون. دونك غنخليكم تحاولوا تبينوا هادي من بعد. دونك هادي ا فير، سي با غراف ما عرفتيوش تبينوها، مي سي با ديفيسيل. حاولوا تبينوا هادي من بعد. اوكي دابا غنشوفوا des notions عاود très importantes في les anneaux. Donc cinquièmement, les diviseurs de 0 d'un anneau. Donc les diviseurs de 0 d'un anneau, on voit chez nous les diviseurs de 0. Définition. Soit A plus multiplié un anneau de 0, 0 indice A. Et soit A appartenant à A. On dit que A est un diviseur de 0. Si et seulement si il existe B appartenant à A tel que A fois B égale B fois A égale petit a. B fois A égale 0 indice A. Donc en fait هادشي ماشي بحال الانتويسيون ديالنا ديال لي ريال اللي هي فاش كضرب جوج الاعداد وكيعطيوك زيرو راه واحد فيهم تساوي زيرو. كاين واحد اللعيبه نسيتها ا موان زيرو ما ننساش هاد اللعيبه. كاين دي ريال دي زيليمون دو لانو اللي واحد كضربو في الاخر وكيعطيك الزيرو ديال ديك لانو. كاين زيرو انديس ا. Donc, خصكم تفهموا ان لي زانو راه ماشي بحال لي ريال، راه سي كيك شوز دو بيان بلو كومبليكي، راه شي حاجه تري 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 ديفيرون. فوالا بحال دابا في لي ماتريس في M2 de R. Donc un petit exemple M2 de R multiplié يمكن يعطيكم un exemple de matrice اللي ماشي ما كيساويوش زيرو و لو برودوي ديالهم كيساوي زيرو. exemple هادي فهادي هاد لي دو ماتريس الا ضربتيهم بجوج. دونك انا ندير الكالكول قدامكم باش ما تقوليش كنتفلى عليكم. هانتوما هادي زيرو هادي زيرو هادي زيرو هادي زيرو. دونك هادو سي دي ديفيزور دو زيرو. هما ماشي ايغو ا زيرو، لو برودوي ديالهم ايغال ا زيرو. اوكي ensuite غنشوفو شنو هو ان انو انتيغر. Donc propriété. Propriété. Donc c'est plutôt une définition qu'une propriété. Plutôt définition. Donc définition. On dit qu'un anneau A plus multiplié est intègre si et seulement si il n'admet pas de diviseur de 0. هادشي كيعني ان donc diviseur donc A diviseur de 0. Un anneau admet un diviseur de 0, ça veut dire qu'il existe A appartenant à A, il existe B appartenant à B, tel que A fois B égale à B fois A égale à 0A.
ياك. Donc la négation de la proposition شنو هي؟ quelque chose. Donc quel que soit A appartenant à A, ايوا. Donc on dit c'est juste une négation normale d'une proposition. Quel que soit B, Quel que soit B appartient à B. ايوا. A, B différent de A fois A, B différent de B. différent de Donc hadi c'est équivalent à dire A croix B égale à 0A et B croix A. C'est une راه غلط هنايا تخصنا نزيدو موان هنايا. moins 0. Voilà. نديرو هنايا moins 0A وهنايا moins 0A. Donc on est pareil moins 0A. هنايا moins 0A. Donc A croix B différent de 0A ou B croix A différent de 0A. هادشي كيعني ان هادشي خدام بحال لي غيال بحال داكشي اللي كتخيلوه ديال دو نومبر ضربناهم بيناتهم راه ما تيخصهمش يعطيو زيرو. Donc هادشي c'est équivalent donc propriété comme ça هادشي c'est pas très important. Le important هو اللي نكتب هادشي اللي نكتب لتحت propriété. دونك هادي بحال بالضبط التصور ديالنا ديال بلوس و ملتيبليي. Là nous A plus multiplié est intègre si et seulement si pour tout AB appartenant à A carré A fois B égale à 0A équivalent ou là implique, c'est pareil, c'est une implication réciproque évidente, implique A égale à 0, A ou B égale 0A. بحال في les réels, ça dit c'est exactement la même chose. Donc exemple. Là, ouais voilà c'est ça, exemple. Exemple. Donc les deux matrices les attaquent comme donc 0 0 0 1 fois 1 0 0 0 que ça attaque 0 ou joujou mais chez égaux à 0 donc m2 de r multiplié n'est pas intègre plus multiplié n'est pas intègre. Par contre l'anneau c plus multiplié intègre حيت إلا ضربتي جوج ديال les éléments بيناتهم ما يمكنهمش يعطيو زيرو الا كان واحد فيهم ايكال زيرو. Ok. Un autre exemple, l'anneau des fonctions de R dans R n'est pas intègre. شكون اللي يقدر يقول لي علاش؟ كاين des fonctions f différentes de la fonction nulle, g différent de la fonction nulle, ولكن فاش كتضرب f fois g كتعطيك زيرو. شكون اللي يقدر يعطيني شي اكزومبل؟ الوغ انا جو كومبخون علاش ما صبتيوش حيت جي لامبرسيون هادي ما فهمتيوهاش مزيان. انا نفسرلكم انا نعطيكم ليكزومبل وتفهموا. Je considère la fonction f de x égale 4 si x strictement positif, 0 sinon. Donc si x négatif. Je prends la fonction f de x, la g de x, égale 10 si x négatif, 0 sinon. C'est-à-dire si x positif. فهذا لكم شنو تعطينا اف جي. Si x positif غتعطينا 0, si x négatif حتى هي غتعطينا 0. Donc la fonction est nulle. Le produit ديالهم égal à 0. Vous savez مفهوم? Donc l'anneau des fonctions
de R dans R n'est pas intègre. Il admet des diviseurs de 0. Ok, ندوزو la suite. نديرو عاود واحد la propriété importante. Donc propriété 2. Soit A plus multiplié un anneau unitaire de 0, 0. Et d'unité. Donc l'élément neutre est multiplié 1A. Et soit A appartenant à A. Si A est un diviseur de 0, alors A n'est pas inversible. هذيك يعني en fait بأن ولا ما نقولكمش هكا شكون عنده شي فكرة باش نبينو هادشي donc soit A appartenant à A tel que donc on va supposer que A tel que A est un diviseur de 0 شنو نديرو donc أول حاجة كنكتبو شنو المعنى des hypothèses donc un diviseur de 0 c'est-à-dire que il existe B appartenant à A moins 0A tel que A fois B égale B fois A égale 0A. شنو نديرو من بعد دونك خصنا حنا باغيين نبينو هادي دونك كنديرو نبينوها وعندك شي فكرة فدوى On suppose qu'il est inversible, on trouve avec l'inversible. Exactement. غنديرو بحال هكا on suppose qu'il est inversible وغنديرو A' fois A fois B égale 0 A' fois 0A. Donc ça fait B égale 0A, ce qui est absurde. Ou tout simplement, on a fini. C'est pas très difficile. Ça freine معايا Ouais. Voilà. ندوزو la suite. Donc عطيكم واحد التمرين rapide شوية د الحساب وصافي. On considère la matrice نسميوها A ولا M حسن M égale 1, 1, moins 2, moins 1, moins 1, 2, moins 2, moins 2, 0. Première question. Calculer m carré puis m cube. Deuxième question. Que dire sur l'inversibilité de M dans M3 de R multiplié. Voilà, on va comme تصوبوا هذا rapidement من بعد نشوفوا شنو غندير.
فين وصلتيو؟ انا عاد كنحسب لك السؤال الاول. ايوا صافي حسبوا، غنخليكم تحسبوا. إلا صاب شي واحد فيكم يقولها لي. شكون سالة؟ شي واحد سالة؟ دونك ام كاري شحال كتعطيك؟ ايوا هي 0 0 0 ايوا ام كوب كلها زيرو. زيرو. دونك شنو يمكن لكم تقولوا على ام في لانو ديال لي ماتريس ريال دو تاي 3 3 m fois m carré égale 0 égale 0 m2 de m3 de r. شنو يمكن لكم تقولوا على m؟ سمعت بعدا اول حاجه est un diviseur de 0. C'est un diviseur de 0. واحد ضربنا في الماتريس ماشي ايكال 0 صبنا 0. دونك الا طلعنا للفوق شنو قلنا si A est un diviseur de 0, A n'est pas inversible. Donc tout simplement, la matrice n'est pas inversible dans M3 de R multiplié. Vous savez?
C'est bon? Oui. Ok, donc ندوزو la suite. دابا غنشوفو عاود شي حاجة واحدة أخرى جديدة مهمة اللي هي les corps. Les corps c'est comme les anneaux mais كيزيد زايدين عليهم des propriétés. Donc cinquièmement, les corps. هادي je pense la dernière nouvelle notion اللي غنشوفو في l'algèbre générale من بعد ندخلو في l'algèbre linéaire. Alors en définition. Définition. Soit K, un ensemble, muni d'une LCI, là, de deux LCI, étoile et T. On dit que K plus étoile T est un corps si et seulement si voilà, on a les 3 points, 2 points. K étoile T est un anneau unitaire. Maintenant, le T est un élément neutre. Deuxième point. Chaque élément de K de K moins 0K admet un symétrique dans KT. دابا un corps c'est juste un anneau وكتزيد عليه le fait ان كلشي inversible الا الزيرو. On note souvent, donc on note souvent K plus multiplié remarque si de plus multiplié est commutative, on dit que K est K plus multiplié est un corps commutatif. D'accord. Deuxième point. هادي باينة مي غتقولوا لي علاش. K plus multiplié corps implique K plus multiplié anneau commutatif. لا ماشي انو كوميتاتيف اش كنخربق انو انتيغر. علاش؟ شكون اللي يقدر يقول لي علاش؟ لحقاش جميع لي زيليمون انفيرسيبل اها الا الزيرو الا الزيرو. دونك دونك الا الا كان كان زعما وي وي ا فوا بي تيغال
زيرو يا اما انتيغرال زيرو يا اما بي انتيغرال. Voilà, donc en fait, ما كاين aucun diviseur de 0 حيت كلشي inversible إلا الزيرو. هذا علاش. Mais هاد l'implication elle est fausse. يمكن لك تكون non inversible en même temps ماشي diviseur de 0. Donc عندك هاد l'implication elle est très fausse. Dernier point. مسيو Oui. Ah, كتبانش ليا ليك كتبانش ليا ليكرون. خلينا نزول البارطاج نعاود نرجع. كيبان لك دابا؟ Attends. Oui. Ok, donc dernier point. K plus multiplié est un anneau non intègre. Implique K plus multiplié n'est pas encore. هذه غير la contraposée ديال le point précédent. ندوزو la suite. Je vaux une propriété, donc une deuxième formulation ديال الكور باش بلا ما كتبينو انو وعاد كتبينو l'inversibilité. Propriété soit K un ensemble muni de deux lois de composition interne LCI K plus multiplié corps équivalent à premier point K étoile mais j'ai étoile plus K plus groupe commutatif deuxième point K moins 0K T est un groupe dernier point T multiplié et distributive par rapport à plus. هادي إلا قال لكم بين أنا شي حاجة أنكور من الأحسن تبين هادي بلوتو كو تبين أنو وعاد تبين لانفيرسيبيليتي. شنو بقى؟ Ok. Exemple, عطوني des exemples de corps. Tu vas يقدر علينا des exemples de corps. R plus multiplié. LH, head. R étoile. R étoile multiplié. Cool chiffre est inversible. Ou R plus multiplié, c'est un anneau. Wesh. M6 de R. Plus multiplié, c'est un corps. شو يقدر يقول لي؟ Alors, on sait que dans les matrices, il y a des diviseurs de 0. شنو قبيله ندير لكم غير M2 بحال دابا. Il y a des diviseurs de 0.
Donc, il y a des diviseurs de 0, mais il y a inversible ou différent de 0, donc c'est pas encore. Donc, non. Deux la suite. Exercice à faire à la maison. Donc, les exercices, c'est le cours, on rapidement, on صافي. نصح كل واحد فيكم واحد ما تسمع. Donc, exercice. On considère l'ensemble E égale l'ensemble des MAB égale à A moins B, B, A plus B. Avec AB, AB appartenant à R carré. Montrer que E plus multiplié est un corps commutatif. Ada à faire après تتكونوا بالكم. من الأحسن تستعملوا هذه غنسميها هاد لا بروبريتي caractérisation d'un corps. نعيط لها بحال هكا وصافي. أنا كنعيط لها بحال هكا. d'un corps. Donc, ce qu'on sait, la caractérisation d'un corps, c'est bien. Donc, à dit à faire à la maison. D'accord. Désolé. La suite. نزيدكم شي تمرين ولا بركة؟ نزيدكم واحد اخر نزيد اسيدي يلا exercice 2 on considère l'ensemble باش ترينيو مزيان على لي ماتريس E égale M AB, l'ensemble des MAB tel que MAB égale A moins B, B A, avec AB appartenant à R carré. Premièrement, montrer que E plus est un groupe commutatif. Deuxièmement, montrer que E est une partie stable de M2 de R multiplié. Troisièmement, et dernièrement, alors مازال تمرين طويل الصراحة ما فهمت نكتب هادشي كامل شنو ندير لكم واحد التكنيك اللي هي غنصيفط لكم التصويرة ديال التمرين وصافي ولا عايزين نكتبو باش يبان في التصوير هي ديك باش تعاودو تشوفو الفيديو. On considère هاد التمرين شوية طويل هذا تيب ديال الوطني تيكون طويل بحال هكا. L'application phi
qui va de C étoile vers E, qui est associé à A plus IB, A, MAB. Petit a, montrer que phi est un morphisme injectif de C étoile, multiplié vers E multiplié. B montrer que phi de C étoile égale E étoile et en déduire que E étoile multiplié est un groupe commutatif. بعدا كيستعمل الكور كامل. C'est montrer que E plus multiplié est un corps commutatif. Quatrièmement, déterminer l'inverse de chaque élément de E étoile. Bien sûr, par multiplier. Cinquièmement, calculer. هذا تنبعدو نصحو. هذا حاولوا تصوبوا في الدار. سي ان غران كلاسيك بزاف تمن كيتحطوا ام دو 1 بيسونس ام بزاف تمن كيتحطوا بحالو ام دو 1 بيسونس ان. Sixièmement, pour tout n appartenant à m. Sixièmement, résoudre dans E étoile l'équation non c'est pas ça. X puissance 3 égale la matrice identité. Donc هاد التمرين c'est un grand classique كيتحطو في الوطني هادو بحالهم. دونك حاولوا تصوبوا هادو دونك افيرت صافي ندوزو للتباقي. دابا سالينا l'algèbre générale. دابا ندخلو في l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire تخصكم فريمون تنتبهوا وتخدموا دماغكم معايا وتفكروا داكشي درنا في الكور، حيت كنستعملوا داكشي كله اللي داز كله. شوف شحال بقالنا في الكور مازال. من هاد الحصه والحصه الجايه ونكونوا سالين. غندوزو لاريتميتيك. كنا حصه ونص ونسالي. Alors, on va voir ce que c'est qu'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est quelque chose de très important. Il y a des théorèmes pendant très longtemps. أنا مازال حد الآن مازال كنستعمل l'espace vectoriel وكنقرا عليهم. Donc, cinquièmement, espace vectoriel. Premièrement, loi de composition
externe. La V2, c'est un autre type de loi. Soit A et E A et E, deux ensembles non vides. On appelle, donc on درنا في الأول les lois de composition interne, درنا définition des applications, ودابا ومن بعد نشوفوا la notation ديالهم. Donc on appelle loi de composition externe sur E à coefficient dans A, toute application, et que moi je vais déconnectant. Toute application F qui va de A croix E vers E, qui est associé à alpha x, F de alpha x. هما la notion ما غنستعملوهاش بزاف مي غنستعملوها غير باش نحطوا لي ديفينيسيون ديال l'espace vectoriel. Donc notation بحال اللي درنا مع لي لوا دو كومبوزيسيون انترن. دابا هادشي رقيق بزاف. Notation f de alpha x est souvent noté alpha x, alpha.x. On dit que donc pour définir cette loi, on dit soit point la loi de composition externe définie sur E à coefficient dans A par f de alpha x égale alpha.x. دابا هاد لي لوا باش نتفاميلياريزاو شويه معاهم ندير خصنا دي زيكزامبل. دونك اكزامبل la multiplication usuelle donc ديال les réels est une LCE, donc loi de composition externe sur R- à coefficient dans R+. Ça veut dire que là ضربنا un élément R+, fois un élément من R- qui بقى في R-. Deuxième exemple, les matrices. Si on définit la loi de composition externe, dans M3 de R, si on définit
la loi. Donc, on définit point, une LCE sur sur M3 de R à coefficient non R comme alpha fois A, B, نديرو l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J égale alpha A, alpha B, alpha C, alpha D, alpha E, alpha F, alpha G, alpha I et alpha J. Donc c'est une loi de composition externe. هذه بحال فاش كتضرب لي ماتريس ولا لي فيكتور ديال بحال 2U باش كتضرب ان فيكتور في جوج متجهه في جوج راه عندك ان كويفيسيون اللي ماشي في متجهه كتبقى متجهه عاود ان كويفيسيون اللي ماشي اون ماتريس كتضربو في اون ماتريس وكتبقى اون ماتريس صافي ياك ما تلفتيو راه حنا عاد بدينا اوكي la multiplication d'exemple d'abord la multiplication usuelle donc multiplier est une LCE dans C à coef dans R donc un complexe un réel ou qui prend un complexe. Donc il y a comme les exemples mais ça sert à rien de mandouzo la suite. Donc deux définition d'un espace vectoriel. D'abord la définition طويلة بزاف ولكن ما تصلح لنا للتلعبة. La définition c'est pour voir ce que c'est. Mais pour montrer quelque chose d'un espace vectoriel, d'abord نوريكم كيفاش. Vectoriel. Soit E un ensemble muni d'une LCI, loi de composition interne, étoile, et d'une LCE, point, à coefficient dans R. On dit que E étoile point est un espace vectoriel si et vectoriel réel, hein, attention réel, si et seulement si. D'abord on dit qu'on a la liste طويلة فيها شي 5 points. Alors accolade كبيرة. Premier point. E étoile est un groupe commutatif. أنا كنستعملو داكشي اللي شفنا قبل. غير شوف اللي ما كيهضرش دابا يقطع الميكرو ديالو حيت كاين واحد لو بروي كيدخل علينا وكيدير لنا الصداع صافي. alors pour tout وما تنساوش تعاود اكتيفيو الميكرو الا بغيتو تشاركوا ولا تسولوني. tout alphabet appartenant à R carré pour tout x appartenant à E, alpha point bêta point x égale alpha bêta point x. Pour tout alpha bêta
appartenant à R carré. Pour tout x appartenant à E, alpha plus bêta point x égale alpha point x étoile bêta point x. Quatrième point, pour tout alpha appartenant à R, pour tout xy appartenant à E carré, alpha.x plus y égale alpha.x étoilette étoile alpha.y. Dernier point, pour tout x appartenant à E, 1.x égale à x. هادو هما les 5 points ديال la définition des espaces vectoriels. دابا en fait هاد les 5 points شنو كيعنيو دابا حيت هادو ما نطلبش منكم تحفظوهم حيت راه حتى واحد ما كيحفظهم. انا براسي راه ما كنتش حافظهم راني نقلتهم دونك ولا ما تخافوش راه ما تحفظوش هادشي غير هاد لا ديفينيسيون بعدا. هادي اش كتعني en fait كتعرفوا يا رجعوا لي ميكرو ديالكم باش تشاركوا معايا شويه. كتعرفوا l'ensemble ديال المتجهات ياك l'ensemble المتجهات U V شكون المتجهة A B ياك هاد l'ensemble en fait déjà un espace vectoriel donc نزيدكم واحد اللعيبه عاد نفسر لكم شنو كيعني هادشي donc notation l'espace vectoriel E est souvent noté E plus point. Donc هاد la loi étoile كنكتبوها plus ou point كنخليوه point. Donc هاد لي اسباس فيكتوريال بحال ديك لي اسباس لي فيكتور اللي كتعرفوا U فاش يكونوا دوك A B ودوك U وداك الشيء. وهاد البلا بلا كامل شنو كيقول ان داكشي خدام بحال لي فيكتور بحال لا مولتيبليكاسيون دي فيكتور عادي بحال دابا 2 زائد 1 فوا ان فيكتور U كتعطيك 2 U زائد U 1 U بحال دابا هادي كتعطيك هادي عاود 2 فوا U بلس V كتعطيك 2 U في 2 V. هنايا 1 في U كتعطيك 1 في U هنايا 2 في 3 في U كتعطيك 6 U وصافي. هادشي تخصكم غير في راسكم شنو ديروا كلشي خدام عادي بحال كنضرب المتجهات في دي ريال وصافي بحال دابا الماتريس يمكن تشوف فيها بحال شي متجهه دابا تشوفوا علاش فهمتيو. دونك بلا ما يخلعكم هاد الحماق كامل راه غير ديفينيسيون طويله ولكن دابا تشوفوا دابا نوريكم كيفاش كتبينوا ان اسباس فيكتوريال بسهوله. ندوزو لا سويت دونك remarque alors on dit aussi que plutôt les éléments de E sont appelés vecteurs. Notez x y ولكن راه ماشي نفس المتجهات اللي كتعرفوا غير كنعيطوا لهم فيكتور وصافي ماشي متجهات ماشي لا بدا يكونوا متجهات يقدروا يكونوا دي ماتريس يقدروا يكونوا دي نومبر يقدروا يكونوا اللي كان. et on dit ça y est. Et les éléments de E les éléments de R sont appelés scalaires et on dit que E est un R espace vectoriel.
vectoriel. Voilà. Donc هادشي دابا هنايا كيما قلت لكم الى هاد الايطوال بدلتيها بلس كيولي هادشي كله بحال الا باين ايفيدون، ولكن عندك راه بلس ماشي بلس اللي كتعرف، راه بلس ديال او صافي. وي. وي جو بونس كاين رومارك وحده، مكاينش بزاف لي رومارك. دونك رومارك دونك اكزومبل ديسباس فيكتوريال. شي واحد يقدر يعطيني شي اكزومبل؟ C'est pas évident, mais ça serait bien, il a acheté, voilà, c'est très intéressant. Donc, exemple, c'est plus point est un espace, est un R espace vectoriel. D'abord le fort, on كتب فاوت espace vectoriel, on كتب EV, donc R EV. M2 de R plus point est un R EV. Et du coup, j'ai خدام عادي 2 fois une matrice plus une autre matrice plus n, ça fait 2m plus 2n, tout simplement. On dit les fonctions de R dans R plus point est un R espace vectoriel, ça reprend. On relit comme vous avez les exemples, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc, règle de calcul des espaces vectoriels. Bon, on dit c'est pas très important à la partie, mais on dira on dira officiellement. Donc, فاش يكون عندنا deux vecteurs, trois vecteurs x, y, z, on a a plus x ou a plus égale a plus y. Donc, كنزيدو l'opposé ديال a par la loi plus des deux côtés, ou qui simplifie a, que ça fait x égale y. Un truc très important. Donc l'élément neutre ديال E par la loi plus كنكتبوه بحال هكا 0 avec une flèche. Donc كاين واحد la règle très importante pour tout alpha appartenant à R, alpha fois 0 égale 0. علاش؟ هادي راه ça se démontre. وديجا درنا une démonstration كتشبه لها بزاف باللي زانو. دونك نهضركم شنو هي لا بروف. واحد ما عندوش فكرة؟ هانتوما alpha fois 0 égale alpha fois 0 plus 0. C'est élément neutre de la loi plus, donc il est de ces malheureusement qui ça change rien. Égale alpha fois 0. Donc point 0. Un point que tu as les mêmes fois, on est qui plus alpha point 0. C'est distributive par rapport à plus. Donc عندك هذه كتساوي هاد الجوج ومن بعد ندير لو سيميتريك ديال الفا فوا بوان زيرو بور لا لوا بلس نزيدهم جوج جوايع. دونك الفا بوان زيرو موان الفا بوان زيرو ايكال الفا بوان زيرو بلس الفا بوان زيرو موان الفا بوان زيرو. دونك هادشي كله اللي كنديروه بحال جينيراليزاسيون ديال داكشي اللي كتعرفو في الاعداد الحقيقيه لي غيال. فينالمون هادي كتعطيك زيرو ايكال الفا بوان زيرو. هاي كتعاود تبين داكشي اللي شتي في التحضيره كتعاودو كامل. دابا كنعاودو التحضير تنعاودو ولكن دون مانيير بلو جينيرال. عاود dernière chose, alpha fois x égale 0 équivalent à alpha égale 0 ديال les réels ou x égale vecteur nul. D'abord, je vois le point très important, donc avec un quatrièmement règle de calcul. Règle de calcul.
Cinquièmement, combinaison linéaire. Je vois, je n'ai une combinaison linéaire. Donc, qui me choque, il y a les définitions. Donc, تخصكم هاد لي كور تخصكم تعاودوا تشوفوه بزاف د المرات باش تضبطوه مزيان. Petite définition. شوف الا كان عندكم شي سؤال ما تحشموش سولوني وصافي وقفوني وقولوا لي استاذ ما فهمتش. Alors soit c'est نبدلو ستيل soit E plus point E plus point 1 R espace vectoriel REV et x1 x2 xn des vecteurs de E. On appelle combinaison linéaire de ces vecteurs tout vecteur de la forme alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 jusqu'à alpha n xn avec alpha 1 jusqu'à alpha n des réels. C'est bon? Alors d'abord, on joue des définitions très importantes des espaces vectoriels. C'est ce qui fonde l'algèbre linéaire, c'est les fondements de l'algèbre linéaire en joue d'abord. Donc B, petit b, famille génératrice d'un espace vectoriel. Définition. Définition 1. Je les définitions. Soit E plus point 1 REV. On appelle famille de E tout ensemble formé de vecteurs de E. Tout ensemble fini x1 x1 x2 jusqu'à xn de vecteurs de vecteurs x1 jusqu'à xn de E. Et on la note x1 xn ou x1 xn. غالب الأحيان كنستعملوا هاد la notation هادي. Deuxième définition. Donc il y a la famille génératrice. Soit E plus point, un espace vectoriel,
réel. Donc EV, REV. B égale, donc E1 jusqu'à EN et X appartenant à E. On dit que la famille B engendre, ou on dit que la famille B engendre X, où X est engendré par B, si et seulement si X s'écrit sous forme de combinaison linéaire des éléments de B. C'est-à-dire, il existe alpha 1 jusqu'à alpha n appartenant à Rn, tel que x égale alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 jusqu'à alpha n En. Donc, exemple, exercice. Un exercice. Exercice 1. On considère l'espace vectoriel R carré plus point, et on considère les vecteurs E1 égale à 1, 2, E2 égale à 3, 4. Et E3 égale à 5, 2. Question, donc la famille B égale E1, E2 engendre-t-elle le vecteur X كيفاش نصوبوها التمني شكون عنده شي فكرة شكون اللي يقدر يقول لي شنو كيفاش غنبداو ça veut dire quoi la famille B engendre le vecteur X car j'ai la définition ahí بغيتكم غير تقولوا لي c'est quoi la définition ديال le vecteur engendre X ياك ما مشيتي وخليتيني نهضر بوحدي لا هيك عم تفرح. Donc, rien la définition. Donc, ça veut dire quoi? B engendre X. شنو هي الديفينيسيون ديالها؟ شنو شفنا قبل؟ انتم C'est-à-dire on montre كيفاش؟ مال إكس؟ c'est-à-dire on montre qu'il est Mhm. réel alpha jusqu'à alpha n. Donc, كاين غير جوج دابا، كاين غير دو فيكتور. Donc, كاين غير جوج tel que x égale
Voilà. E. Alpha 2, E2. D'abord, je vais dire tout simplement x, on pose x égale à AB, qui sera l'espace de R2. ومن بعد هنايا نعوضو tout simplement A égale. ب نسيت لا x ماشي كيلكونك x راه عندنا ليكسبرسيون ديالو x هو 5 2 وهذا هو x انا راني غلط x 5 2 x égale 5 2 x 5 2 دونك عندنا x égale 5 2 دونك غنعوضو ب 5 2 égale alpha 1 fois donc E1 il y a 1 2 plus alpha 2 donc 3 4 ودابا شنو نديرو ايوا صافي نحسبوه عادي كيما كتعرفوا دونك alpha 1 2 alpha 1 plus alpha 3 alpha 2 4 alpha 2 وتجمع 5 2 نقدروا équivalent تشكلوا équivalent alpha 1 plus 3 alpha 2 2 alpha 1 plus 4 alpha 2 ودابا هادشي كيعطيك un système qu'on peut 5 égale. donc 5 هادي égale 5 و 2 alpha 1 plus 4 alpha 2 égale 2 donc شنو دير نديرو باش نبينو ان لا famille engendre x شنو دير نديرو خصنا نبينو ان le système admet au moins une solution. Donc je vais pas faire la résolution de le système mais غير قولوا لي كيفاش كنديروا باش نحلوا هاد لي سيستيم بحال هكا. نكتبوا alpha 1 en fonction de alpha 2 ونعوضوا بالثاني. Voilà. ونشوفوا واش ça donne une solution. Donc هادي يمكن لكم تكملوها بوحدكم, je suis convaincu que تعرفوا تصوبوها. عندكم des exercices d'application في الدار. Donc هذا à faire à la maison باش avancer. Exercice 2. On considère le R espace vectoriel R3 plus point et les vecteurs E1 égale 1, 2, 1 E2 égale I1 moins 1 et U égale 2, 3, moins 1. La famille B égale E1, E2 engendre-t-elle le vecteur U. Donc هذا à faire à la maison. Donc هنايا هادي ماشي هادي سي نعطيكم بحال دابا ouais هادي سي با هادي سي 1 فوالا دونك هذا à la maison باش ما نضيعوش الوقت مبقالناش بزاف ونساليو الدرس مبقالناش بزاف باقي لنا شي نص حصه ونص حصه صديق اللي بقى من الحصه ونص الحصه الجايه تقريبا الى زولت الثمان مازال بزاف الثمان دونك à la maison voilà on descend donc définition 3
la définition مهمة بزاف. Donc كنشوفوا شنو هي une famille génératrice. صباح الآن مازال ما شفناش شنو هي une famille génératrice. Définition 3. Soit E plus point un espace vectoriel réel et B égale E1 jusqu'à En, une famille de E. On dit que la famille B est génératrice de E si et seulement si, ou juste génératrice, c'est suffisant. Si et seulement si. Si et seulement si. B engendre tous les vecteurs de E. C'est-à-dire, pour tout U appartenant à E, il existe alpha 1 jusqu'à alpha n, appartenant à R puissance n, tel que, donc là tel que, U égale somme I égale à 1 jusqu'à n de alpha I EI. C'est juste autrement dit alpha 1 E1 plus jusqu'à alpha n En. Donc هذه كتعني juste أن tous les vecteurs de l'espace s'écrivent sous forme de combinaison linéaire en fonction de هادو. Un exemple de famille qui ne peut pas être génératrice, la famille dans R2, la famille 1, 0, 2, 0, ne peut pas engendrer zéro 1. Et là, si on a alpha fois 1, 0 plus bêta fois 2, 0, شو كتعطيك؟ كتعطيك alpha plus 2 bêta 0. هذه كتبقى ديما 0, donc elle peut pas être égale à هذه, donc impossible d'engendrer ce vecteur. Ça fait متفقين معايا؟ Donc ماشي ديما des Oui. vecteurs peuvent, une famille de vecteurs peuvent engendrer tous les vecteurs. نعاود la définition ديال génératrice. Ouais. Donc une famille génératrice شنو هي؟ هي عندك une famille de n vecteurs. شنو كنقولوا؟ وعندنا un espace vectoriel E, un R espace vectoriel. هاد la famille كنقولوها génératrice فاش tous les vecteurs sont engendrés par la famille B. Ça veut dire que هاد les vecteurs كاملين كيتكتبوا sous forme de combinaison linéaire ديال هاد les vecteurs. ها هما. هاد les vecteurs E1 jusqu'à En. مفهوم؟ Donc là شتي هنايا هاد لا دونك ماشي ديما des familles sont génératrices بحال دابا هاد la famille elle ne peut pas générer R2 حيت elle n'engendre pas 0 1. حيت فاش كنديرو une combinaison linéaire de la famille كتعطيك ديما 0 على اليمين دونك مكنلاش تعطيك 1 على اليمين donc elle n'est pas génératrice. Exercice 3. On considère l'espace R2 plus point et les vecteurs
E1 égale 1, 2. E2 égale 1 moins 2. E3 égale 1, 1. La famille B égale E1, E2, E3 est-elle génératrice? Je connais un شي فكرة. Donc vraiment في هاد لي نوفيل نوسيون في التمارين جداد خصكم اول حاجه تكتبوا لا ديفينيسيون وعاد شوفوا واش ممكن لكم ديروا بها حيت ما رجعتيش لا ديفينيسيون راك ما تعرف دير والو. دونك شنو غنكتبوا؟ Ça veut dire quoi B est génératrice. Il y a la définition اللي شفنا قبل. Donc la définition ديال B génère l'espace R carré. واش ما فهمتي شنو قلت اللي قبل؟ يعني وي لا يعني quel que soit qui vecteur appartient à هذيك donc quel que soit x appartenant à R carré, x est égal x est égal, là نديرو il existe là voilà, il existe, شي alpha bêta sigma alpha, bêta, gamma appartenant à R cube, et voilà. tel que x est égal alpha égal à 1 Alpha E1 plus bêta plus bêta E2 plus gamma sûrement E3. دابا x غنكتبوه AB. Donc AB égale alpha 1, 2 plus bêta 1 moins 2 plus gamma 1. شنو كتعطيك دونك هادشي équivalent à دونك غير الا كتبتيو بحال هكا غير باش نكونوا ريغور الا كتبتيو بحال هكا خصكم اشاك فوا ديروا ايكيفالون تزيدوا هاد لي كونتيفيكاتور كاملين للور. سينون لا بون مانيير دو ريديجاج شنو غديروا؟ باغيين تبينوا لا بروبوزيسيون كاينه بور tout x appartenant à R carré donc soit AB appartenant à R carré. Donc ça غديروا une analyse synthèse. Donc on considère ou là on pose qui m'a brésil alpha, bêta, gamma appartenant à R carré, R cube. On a وغتبداو les équivalences. Donc AB égale donc هادي غنديروها هنايا ها هي كاين غير ما يتبلوكاليش هادشي هادي غنهزها bon je pense c'est plus simple نكتبها وصافي حيت sinon يتبلوكالي هادشي. donc AB égale alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 ومن بعد تعاود دير équivalent AB égale alpha 1, 2 plus bêta 1 moins 2 plus gamma 1, 1. Équivalent donc AB égale alpha plus bêta plus gamma 2 alpha moins 2 bêta plus gamma équivalent
alpha plus bêta plus gamma égale A. 2 alpha moins 2 bêta plus gamma égale A. D'abord, شنو باغي باش نبينوا l'existence alpha bêta ou gamma خصنا نشوفوا واش هاد لو سيستيم واش هاد النظمه عندها حل. C'est-à-dire que est-ce qu'il existe alpha bêta gamma qui vérifie ça. Donc شنو خصنا نديرو خصنا غير نحاولوا نصيبوا alpha bêta gamma خدامين. دونك غديروا بالضبط بحال فاش كتحلوا النظمه تاخذوا الفا غتعوضوه غتحطوا الفا اون بارتي ليغاليتي وغتحطوا كلشي من الجهه الاخرى بارتي ليغاليتي في هذا الطرف هذا ديال في هذه ليغاليتي هذه غتعطيك الفا ايكال شي لعبه. دونك انا نديروها دابا ايكيفالون الفا ايكال ا موان بيتا موان غاما وهنايا غنعوضوا بالفا. دونك غتعطيك 2 فوا ا موان بيتا موان غاما moins de bêta plus gamma égale B. Équivalent. Donc alpha égale à A moins bêta moins gamma. On a 2A moins 4 bêta moins gamma égale B. Et on commence le calcul à A. Équivalent à alpha égale à A moins bêta moins gamma. On a gamma égale 2A moins 4 bêta moins B. Ensuite, équivalent, on va mettre bloc à l'échelle. Équivalent à donc alpha égale à A moins bêta moins gamma و gamma غنعوضو عاود حتى هو دونك moins تقاد لي هادشي moins donc moins 2A plus 4 bêta plus B et gamma égale à 2A moins 4 bêta moins B. On dit moins mais c'est égal. Équivalent. خلينا المهم حسب طويل ولكن finalement on arrive à quelque chose. Alpha égale à moins A plus 3 bêta plus B et gamma égale 2A moins 4 bêta moins Y. Donc هنا شنو درنا في نظركم واش le système a donné une solution finalement. Je vous rappelle que هادو supposé بحال الا عارفينهم و les inconnus هما ندور عليهم بالخضر. حيت دابا حليت هاد المعادله حاولت نصايب دو زانكوني نصايب ليكسبرسيون ديالهم ها هما لي زانكوني ها الاول ها الثاني وها الثالث. دونك هنايا شنو درنا الى بي خدينا بي كما كان حيت حنا باغيين نبينو غير il existe. دونك ناخدو بي تساوي واحد راه الحل ديال هاد النظمه هو موان ا بلس 3 بلس بي و 2 ا موان 4 بي موان 4 موان y و بيتا ايكال واحد. دونك راه كيما خدينا بيتا هاد المعادله راه عندها حل. وي غنزيدو هنايا غير بيتا ابارتيان ار وحنا سالينا. Donc cette équation, ce système admet une infinité de solutions. Donc en particulier, il admet une solution. Donc B est génératrice. صافي مفهوم ولا بغيتوني نعاود؟ اوكي ندوزو لا سويت.
نعطيكم واحد ليكزارسيس عاود نتوما تجربوا ديروا بحال هكا. دونك هذا على ميزون بحال سي اكزاكتومون اكزارسيس، هي بدلت شويه الارقام. دونك اكزارسيس 4 à la maison. On considère, on considère le REV R cube plus point et les vecteurs E1 égale 1, 2, 3, E2 égale 1, moins 1, 2. Moins 1, mais chez moins 2. La famille B égale E1, E2 est-elle génératrice? Kada à la maison, à la maison. نشوف شنو مازالنا famille libre, familier. Base. Ok, donc مازالنا شحال 4 choses importantes. Donc familier, famille libre, base et sous-espace vectoriel ونكونوا سالينا. ومن بعد كاين غير شويه ديال التمارين وصافي. دونك جو بونس هادشي غنساليه في شي ساعه الحصه الجايه. صافي.